السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 105. عندنا اليوم lecture avant le décollage، يعني قبل الإقلاع. اليوم عندنا نص حواري. Le passager: Mademoiselle, s'il vous plaît. L'hôtesse: Oui, monsieur. Vous avez besoin de quelque chose? Le passager: Je ne sais pas. Je ne me sens pas très bien. Le passager: C'est la première fois que vous prenez l'avion? Le passager: Oui, je crois que j'ai le mal de mer. L'hôtesse: Vous ne pouvez pas avoir le mal de mer, monsieur. Vous n'êtes pas au bord d'un bateau, vous êtes au bord d'un avion. Le passager: C'est vrai, je perds la tête. Je crois bien que j'ai le mal de l'air. L'hôtesse: Vous ne pouvez pas avoir le mal de l'air non plus, monsieur. Nous n'en avons pas encore décollé. Le passager: Décoller? Qu'est-ce que cela veut dire? L'hôtesse: On dit que l'avion décolle quand il quitte le sol et qu'il commence à voler dans le ciel. Le passager: Dans le ciel? Mais ça doit être très dangereux. L'hôtesse: Mais non, je vous assure que vous ne risquez rien. Restez calme et attachez votre ceinture. Le passager: Ma ceinture? Pourquoi faire? L'hôtesse: Pour vous protéger en cas de problème de décollage. Le passager: Alors, je ne risque rien, mais nous risquons d'avoir des problèmes au décollage. C'est bien cela? L'hôtesse: Mais non, soyez tranquille. Tout est prêt. Le passager: Bon, donnez-moi quand même un parachute. Je m'en sentirai plus tranquille. إذا غادي نرجعو للنص، يعني نشرحو شوية بالعربية. قلنا avant le décollage يعني قبل الإقلاع، يعني ملي كتبغي تقلع الطائرة. لو باساجي يعني واحد الراكب. مادموزيل s'il vous plaît يعني الراكب. آنسة من فضلك. لوتيست يعني المضيفة. Oui monsieur, vous avez besoin de quelque chose? نعم سيدي، هل تحتاج إلى شيء؟ لو باساجي الراكب. Je ne sais pas, je ne me sens pas très bien. لا أعرف، لا أشعر أنني بحالة جيدة. المضيفة. Si la première fois que vous prenez l'avion. هل هذه هي المرة الأولى التي لك على الطائرة، على متن الطائرة؟ Le passager. Oui, je crois que j'ai le mal de mer. يعني ردت عليها: نعم، أعتقد أنني مصاب بدوار البحر. المضيفة. Vous ne pouvez pas avoir le mal de mer, monsieur. يعني قالت لي لا يمكنك أن تكون مصابا بدوار البحر سيدي. Vous n'êtes pas au bord d'un mer, vous êtes au bord d'un avion. يعني قالت لي أنت لست على متن مركب، أنت على متن طائرة. Le passager رد عليها الراكب. C'est vrai, je perds la tête. Je crois bien que j'ai le mal de l'air. هذا صحيح، أفقد عقلي. أعتقد أن لدي يعني دوار الهواء أو الارتفاع. المضيفة. Vous ne pouvez pas avoir le mal de l'air non plus, monsieur. يعني قالت ليه بأنك لا تبدو مريضا أيضا بدوار الارتفاع أو الهواء. نحن لم نقلع بعد. Le passager. Décoller? Qu'est-ce que cela veut dire? تقلع؟ ماذا يعني هذا؟ L'hôtesse. On dit que l'avion décolle quand
il quitte le sol et qu'il commence à voler dans le ciel. يعني أقول لك إن الطائرة تقلع عندما تغادر الأرض وتبدأ في التحليق في السماء. Le passager dans le ciel, mais ça doit être très dangereux. في السماء لكن يجب أن تكون خطيرة للغاية. L'hôtesse, mais non, je vous assure que vous ne risquez rien. Restez calme et attachez votre ceinture. يعني قالت لي لا، أؤكد لك أنك لا تخاطر بأي شيء. حافظ على هدوئك واربط حزام الأمان. لو باساجي يعني قال لا، حزام مقعدي لماذا؟ L'hôtesse, pour vous protéger en cas de problème au décollage. لحمايتك في حالة حدوث مشاكل أثناء الإقلاع. Le passager, alors, je ne risque rien, mais nous risquons d'avoir des problèmes au décollage. Si bien cela, إذن أنا لا أخاطر بأي شيء، لكن قد نواجه مشاكل عند الإقلاع، صحيح؟ L'hôtesse, mais non, soyez tranquille. Tout était... المضيفة أجابته لا، استرح بهدوء، كل شيء مخطط له. Le passager, bon, donnez-moi quand même un parachute, je me sentirai plus tranquille. الراكب، جيد، أعطيني مظلة على أي حال، سوف أشعر بكثير من الأمان. إذا ندوزو للتمارين. عندنا هنا أولا جو observe et جو découvre. Avant la lecture يعني قبل القراءة. Je relève le titre des textes. يعني le titre اللي غنديرو هنا واحد. Le titre des textes avant le décollage. Avant le décollage. Le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur. François Fantine. يعني غيكون تحت الحوار François Fantine. ثانيا، combien de personnes vois-tu sur les deux images? Où sont-ils? يعني je vois deux personnages يعني كاينين جوج ou bien deux personnes فين كاينين يعني où sont-ils? Ils sont dans l'avion. Ils sont dans l'avion. ثالثا، où se déroule l'histoire؟ يعني أين تدور القصة؟ القصة كتدور يعني في الطائرة. L'histoire se déroule
des rôles dans l'avion. رابعا, à ton avis, que peut demander le jeune homme à l'hôtesse de l'air? إذن في نظرك يعني ماذا تعتقد أن الشاب يمكن أن يسأل عنه عن المضيفة أثناء يعني في الطائرة؟ إذن il peut demander certains services, يعني يمكن أن يطلب خدمات. إذن il peut demander demander يعني A N T demander certains services. إذا ندوزو pendant lecture. Je lis silencieusement le texte puis je réponds. يعني احنا قرينا النص. À quel genre appartient ce récit؟ يعني إلى أي نوع تنتمي هذه القصة؟ تنتمي إلى حوار. إذن القصة تنتمي إلى حوار. Ce récit est un dialogue. يعني حوار. Combien comporte-t-il de répliques؟ يعني إلا رجعنا وحسبنا يعني شحال من سطر كاين عندنا تما غنصيبو 17. إذن il comporte 17 répliques. Comment sais-tu quel personnage parle؟ يعني كيف تعرف الشخصيات التي تتحدث؟ إذا غنديرو selon le dialogue، يعني من خلال الحوار dialogue deux personnages qui parlent. Personnage qui parle. السؤال رقم 4. Comment est le passager au début de la pièce؟ يعني في بداية المسرحية يعني كيف كان الراكب؟ au début
de la pièce le passager il craint يعني خائف il craint crainte que fait alors l'hôtesse de l'air يعني ماذا فعلت المضيفة إذن بما أنه خائف يعني ماذا فعلت المضيفة إذن l'hôtesse de l'air l'aide à se calmer l'hôtesse de l'air l'aide à se calmer هل كانت ناجحة؟ يعني واش نجحات في أنها تكالمي هاد الباساج هاد الراكب؟ Oui, il a réussi. Oui, il a réussi. Je retiens théâtre, c'est un nom masculin. Art, art qui consiste à jouer une histoire devant des spectateurs. Les tragédies, les comédies sont des pièces de théâtre. يعني المسرح هو فن الذي يتمثل في عرض القصة أمام المتفرجين. يعني هاد المسرحيات كتكون بعض المرات كتعبر على مآسي أو كوميديا. Bâtiment qui contient une scène et une salle dans laquelle le public assiste à une représentation théâtrale. يعني المبنى الذي يحتوي على المسرح وغرف يحضر فيها الجمهور للعرض المسرحي. ندوزو ثالثا je m'entraîne. Je lis la pièce en duo avec l'un de mes camarades de classe. يعني غادي نقرا المسرحية يعني في دويتو يعني يكونوا يعني جوج حوار بين اثنين في الفصل. Je lis la pièce en associant mouvement et parole. يعني أقرأ المسرحية بالجمع بين الحركات والكلمات. Je joue le rôle des passagers en passant des cris de douleur. يعني ألعب دور الراكب وأطلق صرخات الألم. Je joue le rôle de l'hôtesse avec une voix aiguë. يعني ألعب دور المضيفة بصوت حاد. J'ai essayé de faire rire mes camarades. يعني أحاول أن أجعل زملائي يضحكون. إذا التمرين رقم 4 جو ميفالي je lis la pièce puis je relève CCL يعني complément circonstanciel de lieu. إذا يعني عندنا الجملة اللي كاينة في يعني في النص أو في الحوار. إذا غنديرو CCL. الجملة هي vous êtes au bord d'un avion.
Vous êtes au bord d'un avion. عندنا c'était يعني complément circonstanciel de temps. يعني كاين l'avion décolle quand il quitte le sol. L'avion décolle quand il quitte le sol. ندوزو للسؤال ديال الكونجيغيزون. Je mets à l'impact. J'ai le mal de mer. Vous n'êtes pas au bord d'un bateau. Je ne risque rien. يعني هاد الجمل غادي نردوهم لامباكت. إذا الجملة الأولى غادي نديرو j'avais le mal de mer. الجملة الثانية nous étions يعني هنايا كاين لا نيغاسيون étions هنا l'auxiliaire ou bien le verbe être. N'étions pas au bord d'un avion. الجملة الثالثة je ne risquais يعني le verbe risquer à l'imparfait risquer à la fin AI risquez pas ou bien ne risquez rien. الجملة الأولى يعني كان لو فيرب افوار صرفناه في لامبارفي يعني جافي. الجملة الثانية لو فيرب اتر nous étions. والجملة الثالثة يعني لو فيرب ريسكي يعني اي على فين. اذا هادشي كلشي ما كاين هادشي اللي كاين في الصفحة يعني 105 و 106. ان شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله.